Naše bašte nisu izolovani sistemi i na njih utiče ponašanje svakog pojedinca. Ili da prevedem, ako vaš komšija prska pesticidima, ti pesticidi se ugrađuju u hranidbeni lanac i u vašoj bašti zapravo završavaju na vašem meniju. Ono što je najvažnije pitanje na platformi od uvek jeste kako da pomognete sebi kada vaš komšija koristi pesticide, odnosno kako da zaštitite svoju baštu. Kao prvo, postoji rešenje i to rešenje ću vam dati u ovoj epizodi, a to rešenje su fitoremedijacioni blokovi. Ono što je drugo i najvažnije jeste da promenite mišljenje komšije tako što ćete najljubaznije s njim da razgovarate, da mu objasnite opasnosti koji se kriju iza pesticida i da mu pokažete vlastiti primer. Pogledajte ovo iza mene, to je moj vlastiti primer koji menjam vlastito okruženje, zato što ja pokazujem da se hrana može uzgojiti bez pesticida. Dakle, kao što je Gandhi rekao, ne vredi ti da se posvađaš sa pola sveta iako si u pravu. Ljubavljujte kako možete da pokrenete neku promenu u svom okruženju. Kompletna bašta je završena i zimska zona je spremna. Ona još uvijek nije posađena, zato se i zove zimskom zonom. Tamo će ići uglavnom mahunarke da bi pripremile zonu za zahtevne kulture. Ali dok šetam mojom baštom, jer želim da vidite koliko mnogo hrane već sada ima, želim da vam pričam o fitoremedijaciji. Fitoremedijacija je nešto što je nepoznato većini baštovana, a zapravo u pitanju je čudesnost, odnosno moć biljaka da u različitim kombinacijama očiste vašu baštu od pesticida, teških metala i radionukleida. Često držim predavanje na ovu temu i postoji prezentacija čije delove ćete vidjeti u ovoj epizodi, ali ono što je najvažnije jeste zapravo autorski rad, odnosno sistemi fitoremedijacionih blokova do kojih sam došla proučavajući upravo ovu čudesnost. Jer fitoremedijacija sama po sebi jeste zaista najveće čudo na svetu. Ovo je prezentacija sa jednog predavanja koje sam održala pre nekoliko godina i ponovila sam ga pre neki dan. U pitanju je fitoremedijacija i vrste fitoremedijacije. Ono što ovdje možete da pročitate jesu vrste, odnosno čudesnost biljaka. Sve ovo rade biljke, a nas konkretno zanima fitotransformacija. Fitotransformaciju ću vam pojasniti na osnovu ovog crteža. Pesticidi koji se apliciraju svuda okolo ulaze u zemljište, dospevaju do biljke. U pitanju je familija Amarantacea, o tome ću nešto više da vam govorim. Zatim u predalu korena u sprezi sa mikroorganizmima dolazi do transformacije otrovne materije u neotrovnu materiju. Nakon toga vaše tlo je očišćeno od pesticida. Ono o čemu sam govorila na tom predavanju jeste upravo familija Amarantacea, jer ono što je meni smetalo kod fitoremedijacije jeste da je ona vrlo komplikovano pojašnjena, da su potrebne neke posebne biljke i da nam zapravo niko ne nudi konkretne rješenja. Dok nisam ušla u istraživanje ove familije i shvatila da je to familija koja ima toliko mnogo podfamilija koje možemo da primenimo u fitoremedijaciji. Dakle, familija Amarantacea može da vrši fitotransformaciju i vaša odbrana od komšija koji je prskaju može da bude mnogo jednostavna. Tako da sam tu izdvojila one biljke o kojima zaista znate puno. Jer dekorativne biljke mogu vama da pomognu, ali njima je potrebno mnogo vremena da počnu i da deluju. Dakle, ovo je ta familija koju sam ja izdvojila, odnosno u okviru te familije izdvojila sam listnato povrće, pseudožitarice i dekorativne biljke. Kada je u pitanju dekorativna biljka, to je letnji čempres i to je zaista funkcionalno i višegodišnje rješenje. Možete se ograditi čempresima, ali oni deluju tek tamo nakon svoje 3. godine života. Šta do tada raditi? Dotle je potrebno postaviti fitoremedijacione blokove od biljaka o kojima znate puno. To su listnate biljke, cvekla, spanać, blitva. Zatim familija Amarantacea, to su amaranti koji su postavljeni svuda
u vašim projektima. I upravo ću dati sada konkretne predloge kako da ih postavite. U sistem projektovanja biobašte uvek ugrađujem integralne sisteme zaštite. Oni ujedno podrazumevaju i zaštitu od pesticida, teških metala, radionukleida i to je dovoljno kod prosečno ugroženih bašti. Ali ako je bašta jako ugrožena, potrebno je postaviti fitoremedijacione blokove i sada ćete videti i kako. Cela ova priča bi bila uzaludna priča ako vam ne ponudim konkretna rešenja. S obzirom da sam se dugo bavila fitoremedijacijom kao fenomenom i iz perspektive čudesnosti biljaka, morala sam da nađem neko konkretno rešenje za baštovane, za one baštovane koji su zaista ugroženi, jer jedno od najčešćih pitanja jeste upravo to šta da radim kada moj komšija prska. Ovo vam je jedan predlog kako da izolujete svoju baštu od komšije. Treba oko bašte da se napravi, kao što vidite, krug od 2 turnusa spanaća. Spanać se vrlo lako kupuje kao sjeme, zatim spanać svi znate da uzgojite, spanać procveta vrlo lako i onda kada cveta ima najjače dejstvo i na ovaj način ćete postaviti, postavljajući 2 turnusa spanaća, jer vidite ova ljubičasta oznaka je prvi turnus, zelena drugi turnus, vi ćete zaista da napravite krug oko svoje bašte i na taj način je vaša bašta kao neki zamak koji branite vodom od loših komšija. Ovo je još jedan mnogo funkcionalniji predlog zato što se oko bašte seje blitva. Blitva se seje u 2 reda i ovo je višegodišnje rešenje zato što se blitva može šišati svake godine i svake godine ponovo cveta. Prednost ovog modela jeste što možete stalno da imate dovoljnu količinu semena blitve jer se to seme zaista može dalje reprodukovati, pa jednako kao i u prethodnoj priči sa spanaćem. Najvažnije je da ostavite vrata. Vrata se ostavljaju vezano za centralnu stazu vaše biobašte. Na ovaj način možete napraviti dekorativni zid oko svoje bašte jer uz blitvu možete da sejete amarante i različito sideratno cveće. Prednost ovog modela je što blitva, osim što učestvuje u fitotransformaciji, dakle čišćenju bašte od pesticida, ona je u stanju da vas zaštiti i od različitih vrsta predatora kao što su lisne vaši, zatim stenice. Dakle, vi imate jedan zaista dobar zid koji može da zaštiti vašu baštu. Ovo je još jedan od predloga kako možete zaštititi svoju baštu. Što se tiče samih projekata fitoremedijacionih blokova, ja ih imam nekih 20-ak, ali ja ću izneti sada samo 3, jer u narednim epizodama ćemo pričati o tome kako zaštititi baštu od teških metala i dalje kako zaštititi baštu od radionukleida, odnosno radioaktivnog zračenja. Dakle, to su sve neke teme koje ćemo obraditi, ali ovdje je konkretno tema amaranata kao učesnika u fitotransformaciji. Ovo je vrlo jednostavno, amarante ćete postaviti svuda oko bašte. Najvažnije od svega, ti fitoremedijacioni blokovi treba da se postave 5 metara udaljeno od vaše bašte. Kao što čujete, pada kiša, ali ja želim o čudesnosti biljaka da pričam upravo pred biljkama. Jer za fitotransformaciju su odgovorne biljke, ali ne samo biljke, već mikroorganizmi u predelu korena. Kao što znate, ti mikroorganizmi su odgovorni za naš život. Tako sam započela svoje prvo predavanje u životu. Kada bi čovek znao da život duguje jednoj bakteriji, poklonio bi se pred njom. Do svih ovih saznanja došla sam proučavajući familiju Amarantaceae i videla sam koliko zapravo ona ima u sebi nekih podfamilija. I upravo sve ovo što vidite je sasvim dovoljno da postavite fitoremedijacione blokove. Ovo su vam cvekle, bilo koja vrsta cvekle, dakle cveklu kupujete u poljoprivrednoj apoteci, vrlo se lako dolazi do semena, uzgoj je lak, prilagođen vašoj klimi. Zatim blitva,
Također, uzgoj vrlo jednostavan, lak, možete da kupite seme u svakoj apoteci. Ovo su amaranti, njih možete kupiti u prodavnici zdrave hrane, dakle oni rade svoju ulogu bez obzira kako izgledaju. I ovo je spanać koji je procvetao konkretno kod mene. Bilo koja sorta spanaća u poljoprivrednoj apoteci će odraditi svoju ulogu. Osim što su u projektu ugrađeni integralni sistemi zaštite koji vas štite od loših komšija, ugrađeni su i turnusi. Cilj je berba sveže povrća svaki dan. Ovo je prvi turnus graška, treća berba. Imaću 4 berbe i čak 8 turnusa graška u bašti, 8 turnusa salate, mladog luka je uvek i 9 turnusa mrkve. Počela sam da berem i bobove, braću ih u narednih 20 dana, zato što jedem isključivo mladi bob. Ovo je onaj bob, prvi turnus, epizoda najlakši način sadnje krompira u permamodele. Pitanje je da li su biljke nakon učestvovanja u fitoremedijacijnim blokovima jestive. Naučnici tvrde da jesu, dakle da su biljke potpuno jestive nakon toga, ali ja ih ne konzumiram. Sve te biljke koje učestvuju u procesu fitoremedijacije tretiram kao materinske biljke, uzimam seme više godina, a onda kada ih uklonim, njih kompostiram i od tog komposta uzgajam cveće koje nije jestivo. I konačno berban salata na kraju dana. Ovo je prizor onda kada se turnusi salata spoje. Ovo je 3 turnusa u jednoj gajbi. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.